Start. Nggak cute tidak. Jap. Saya kasih off dulu. Si Chris tidak masuk. Tidak. Hah? Saya ingat dia masuk. Oh. Ya. Blur. Recording. Steve, Christabel. Episode saya yang ke-18 kali. Apa sih episode nih? Okay. Hari ini, seperti yang kamu tahu, bulan September adalah bulan Suicide Prevention Month. Oktober adalah Mental Health Awareness Month. So, ada beberapa orang yang saya terpikir untuk bercakap, berinterview nih. Sebenarnya interview satu orang yang ada experience dalam mental health issue lah. Lelaki itu. Ya, yang lelaki itu. So itu adalah first experience saya interviewing orang di depan kamera yang betul-betul experience challenges dalam mental health. So selepas saya interview dia kan saya ada tuh kesadaran untuk yang saya perlu pandai bertanya soalan yang betul untuk orang yang mempunyai masalah mental nih. Dan saya coba berlatih lah juga dan belajar sendiri juga. Nice. Ya, sehingga saya jumpa kau. Boleh kau perkenalkan diri? Hi, my name is Christabel. My name is Christabel Tati, and I'm a human being. Sekarang sampai gitu aja. Ya, human being. Ya. Saya mau kongsi, kita buka dengan perkongsian kau selepas berkenalan dengan kami punya grup lah. Sebab baru bulan lepas kan kita berkenalan. Ya. Kau bermula dengan coba apply position di Sip-Sip. Sip-Sip. Sama try. Ya. Mau try, lepas tu si Egan bawa kau di sini, tiba-tiba klik dengan pula kami tiga. So we decide yang kau join kami instead of Egan. Tapi sebenarnya kami itu ada si Egan juga lah kan. Iya. Midlife. Kami punya podcast 3 orang sepatutnya adalah midlife motherfucker lah. Mofo kan. MLMF. Dan kau datang terus jadi lebih rancak nih. Jadi krisis. Jadi krisis terus. Memang krisis pun. Okay. Jadi lebih kami punya perbincangan akan jadi lebih macam, sebab kami bertiga ini bercerita, kalau kami silakan macam banyak sudah kami itu bercerita Pak. Okay. Jadi kalau bila kau sudah sampai bila kau datang campur dengan kami, baru kami ada tuh different perspective of life. Wow. Especially sebab kau punya jantina perempuan kan, so betul-betul berbeza perspektif kami. Kau punya vulnerability, cerita-cerita kau yang agak menarik lah bagi kami lah. Bukan menarik in a positive way lah. Of course yang cabaran-cabaran yang kita boleh imagine seseorang experience, sesuatu hidup yang agak mencabar. Dan kalau saya nampak, saya expect seseorang itu akan divert dia punya personality kepada personality yang tidak sepatutnya. Kalau saya lah, ya, contoh macam ada saudara saya sendiri macam yang I know dalam kalangan family kami, kami punya tendensi untuk jadi orang adalah introvert, extrovert, suka enjoy, suka berhubungan dengan orang, communicate dengan orang, suka entertainment. Semua kami macam tu. Tapi bila sesuatu berlaku dengan salah satu daripada kami punya family members, kami boleh sense yang she went to different pathway in term of personality and how she bring up herself in life, macam itulah. So saya menjangkakan
bila seseorang melalui sesuatu experience yang luar biasa, dia akan menjadi seseorang yang luar biasa juga. Yang contohnya orang yang melalui perang lah. Perang. Dia akan, kalau dia bercampur dengan orang yang tidak pernah melalui perang, orang-orang yang berada di tempat yang aman itu akan nampak dia pelik. Paham. Kan? Dia lebih berani ataupun lebih tidak PTSD. ya PTSD. Kalau PTSD, kalau yang sudah masak dengan tuh trauma, jadi lebih macam psycho sudah kalau kita mungkin nampak. So balik, lama saya panjang saya pusing. Oke, Bah. Saya kasih simplify sebenarnya question lah. Apa kau rasa yang berubah dalam kehidupan kau? Macam besar betul kan? Bukan dalam kehidupan lah, dalam kau punya daily routine selepas berkenalan dengan orang macam si Chris atau si Egan. Cerita saja, tapi mau kasih simplify. Tidak apa ya? Oke. Actually, saya rasa kan bila saya jumpa sama kamu nih macam at the right time in my life. So kan masa tu saya also involved with I was in a point in my life where saya rasa I am transitioning from needing a father figure in my life, a presence of my own father, to I can be with myself, but yes, I need support system, but new individuals yang untuk untuk saya punya journey. So saya rasa sangat happy. Dan sayang lepas the first session tu kan, terus saya berani saya pakai dengan saya punya abang-abang baru. Saya bilang sebab macam kamu buat saya rasa selesa lah begitu. I feel comfortable. Like there are a lot of like big brother bears. Hello. Hello. Yeah, big brother bears. Terus si Igan lagi yang, are you annoyed with me? Yeah, you're like that annoying little sister. Yes, I want to be annoying as long as you call me little sister. Yang tidak lah. So, and then macam kami ada itu WhatsApp chat. You guys are already interesting people, and then kamu semua memang kreatif punya orang. So I feel like okay, kind of like that. Like my creative friends doesn't have to have a structure, but it's not like ambivalent juga, but just nice nih, like yeah, I feel like I got creative thinking friends. Kurasa berapa sebesar mana contribution community, kira-kira berapa besar size dia, berapa besar dia punya impact dalam journey dalam mental health nih? Sangat besar. Dan macam mana kau pilih community ataupun grup yang betul kalau kau lah? Kalau saya akan pilih a group yang embrace me for who I am and celebrate me for being me, sama boleh support saya dalam saya punya darkest moments gitu. Like mungkin kau tidak biasa dengan saya mula-mula, tapi because you have empathy, and then paling penting itu orang pun mesti ada self-awareness lah. Macam kami punya mindset sama, kami sama-sama self-aware and we want to be accountable and we want to grow. So that's how I pick my community lah. Self-aware kan? Self-aware. Mungkin ada yang tidak paham lah apa itu self-aware. Mungkin kau boleh explain dan mungkin saya boleh tambah sedikit. Self-aware. Apa itu self-aware kalau kau? Kalau dalam bahasa Melayu apa tuh? Sedar diri. Sedar diri. Kesadaran diri. Self-aware nih macam saya pernah cakap apa? Mungkin kau boleh. Kalau saya yang saya paham, sebab saya ternampak satu TikTok hari itu kan,
a self-aware narcissist explaining ataupun giving some tips to recognize a narcissist, dia bilang. Wow. Ya, so dari sana agak jelas. Hampir semua saya nanti. Agak jelas dia punya explanation atau dia punya definition di situ. Self-aware maksudnya kau sedar apa kelemahan kau, apa kau punya identity, macam mana cara kau berpikir, apa kau punya weakness lah, especially kalau macam saya cuba untuk tanya diri saya, apa weakness saya dalam communication saya antara dia, apa agaknya dia rasa, ataupun apa yang saya sedang rasa sekarang, dan macam mana perasaan saya ini boleh efek saya punya performance dalam community saya ataupun communication saya dengan orang lain. So self-aware bagi saya secara ringkas adalah kebolehan untuk kau reflect diri kau, self-reflect. Kau pandai tanya diri kau sendiri tentang dengan soalan-soalan yang mendalam tentang mind dan juga pikiran kau. Itu self-aware bagi saya lah. Kalau kau macam mana? Kau bilang tadi kau pilih orang yang self-aware untuk jadi kau punya member. Saya guna contoh lah. Macam mungkin kan ini orang dia biasa sudah melalui dia punya kehidupan in a certain kind of way, tapi dia actually tersadar yang itu dia punya cara itu sebenarnya not healthy, tidak membantu diri dia atau orang sekeliling dia. And then self-aware ni pun boleh jadi yang that aha moment begitu, like oh ya kan, saya self-aware ni for me is like you truly accept that your weaknesses, and then you truly accept that you need to improve that part of you. So that can bring you to self-accountability lah. So yeah, self-aware ni mungkin yang ada level pula kan self-awareness kali ini. Saya rasa ada level lah. Ya. Satu dah yang ada level-level. Okay. Tapi apa? Kita just cakap apa yang kita terpigi sajalah. Sebab satu benda yang menarik yang saya perasan lah antara kita dua ni kan, kita punya mind kan wandering here and there, bah. Yeah. Sebab mungkin pasal kita punya personality yang introvert ni, saya perasan lah. Saya rasa orang akan rasa bila bercakap dengan saya adalah perasaan saya bila bercakap dengan kau. Kalau perasaan kau bila bercakap sama saya? Perasaan saya bila saya bercakap dengan kau adalah bila kau cuba explain sesuatu, kau pandai branch out kau punya idea. Kau explain satu idea, lepas tu kau bagi contoh, tapi contoh-contoh tu kau pandai lagi kasih inside joke dia ke background story dia lagi, backstory dia. Okay. So bikin orang distracted kepada original point. Ya, so saya pun ada tu begitu. Jadi itu pun menambah sebenarnya self awareness juga. Okay. So bila kami buat podcast dengan Nimofo ni, itu yang saya perasan lah. Saya struggle untuk yang structure saya punya ayat bila bercakap dengan dia orang. Saya ada satu idea yang cantik untuk kongsikan, untuk tambah dorong punya point. Sebab saya rasa dorong punya explanation tidak cukup deep, tidak cukup detail. Tapi bila saya explain kan, saya perasan yang kenapa sebenarnya ayatnya macam orang sumbang membang ni gitu, Pak. Faham. So itu saya rasa kita punya similarity lah. Itu yang saya pernah cakap dengan kau, you are the female version of me in term of communication skill. Tapi saya rasa kalau lebih enlightened sudah. Saya masih lagi yang how do I structure this gitu. Ya. Well, kita practice lah. Kita practice dengan conversation macam ni. Dan saya rasa yang paling penting adalah kita betul-betul sincere
dengan kita punya intention lah. Ya, sebab saya pernah experience yang bila kau communicate dengan orang dan kau punya objektif adalah untuk fill up the time Iya. dengan words supaya tiada awkward moment. Iya. Di sana yang kau cakap tidak ketentuan. True. Ya, tapi bila kau betul-betul ada intention untuk convey message dan listen to the message from the other party, kau akan lebih articulate. Ya, macam tu. Ya, betul lah kan. Ya, so self-aware. Okay. So macam mana kita pilih orang yang self-aware supaya kita berada di tempat yang betul kan? Kau bilang tadi, kita define self-awareness dengan kebolehan untuk mengenal pasti kelemahan diri, mengenal pasti keperluan untuk memperbaiki diri, dan mengenal pasti even kalau saya ada narsisistik, saya cek diri saya. Oh my god, I got a word for that. Tapi nanti, okay, apa tuh? Ya. And then kalau macam saya setiap kali saya belajar tentang konsep-konsep logik lah, contohnya gaslighting kan, gaslighting ke apa lagi, false dilemma kah, itu semua adalah macam logical fallacy, bah. Ada beberapa logical fallacy yang kita selalu amalkan di kalangan netizen. Ya. So logical fallacy ini adalah bila orang argue dengan kau, dia guna beberapa alasan untuk menjadikan dia benar, ataupun yalah, tapi nampak betul tapi tidak betul. Contohnya ada satu jenis logical fallacy yang dipanggil slippery slope. Pernah dengar kah? Slippery slope ini adalah satu anggapan bahwa satu benda kecil akan menjurus kepada masalah yang besar. Dan dia kedengaran macam betul. Contohnya dia macam isu PTI. So ada orang yang menentang itu pemberian dokumen kepada PTI. Dia bilang, mula-mula kita bagi dokumen untuk mengenal pasti saja. Lepas tu kita bagi dokumen yang seterusnya. Lepas tu sampai lama-lama dorang boleh mengundi sudah. Begitu. So dia macam theorize teori, dia memberi teori dia mengandaikan satu perbuatan kecil itu menjurus kepada perkara yang lebih besar, kan? So slippery slope. Dan ada juga apa sebenarnya original idea? Self-aware dan apa sudah tu kita punya idea. Gue kasih rewind to video. Kejap. Nah, tengok berlaku itu kan tadi. Berlaku itu kejadian yang saya explain. Tapi kan usually kan bila kita tidak ada macam we have to set a limit for ourselves kan, kita selalu boleh balik pergi kita punya poin, bah. Ya. Tapi so kita just stick kepada self-aware lah. So saya bilang tadi, macam mana aku mau pilih grup yang self-aware, dan kita pikir kita kenal pasti apa karakteristik untuk seseorang yang paham. Self-aware. Maksudnya kita bagaimana tuh? Enggak, aku ingat sudah. Apa? Logical fallacy. Logical fallacy itu when we are not self-aware, betul kan? That's why orang boleh pergi logical fallacy. Ada satu soalan yang saya mau tanya kau tuh. Kau rasa berapa peratus orang di Sabah ini yang ada self-awareness? Peratus. Sabah.
Oke lah, macam kau jumpa 100 orang, berapa orang yang self-aware? Berapa orang yang sleepwalking? Maybe 20% are self-aware. 80% are sleepwalking. Ya, dan dari pengalaman saya sendiri pun 10 orang saya jumpa, 1 atau 2 orang. Nah, 20% lah kan yang self-aware. So, macam mana ini membantu kita untuk journey dalam mengenali diri sendiri lah bagi saya. Macam mana maksud kau? Sebab 20% yang kau jumpa, harus yang selebihnya Unself-aware. unaware. Yeah. Macam mana kita mau define yang unaware? Unaware. Yang apa karakteristik dia orang kau rasa? Nih, kalau saya mau guna nih ayat-ayat nanti macam apa baru cakap nih? Oh, ini coba kita layman term lah. Layman term. Kalau yang macam tidak self-aware nih kan maybe they use itu macam judgmental punya framework lah, macam like I don't know how to say. Tidak dapat saya kasih lemon, guys. Sorry. Coba yang bukan lemon lah, lemonade. Yang apalah, macam yang terlampau sama programming dari dia kecil bah. Dia tidak sadar sebenarnya yang dia the things yang they think atau do, maybe it's toxic, but they don't even change it because they make it their normal gitu. So kalau yang aware nih, macam yang 20% nih, they realize that it's not healthy and there's a change that can be done. So it causes them to be more alert lah. Ya, kalau yang tidak self-aware ni macam tidak berapa alert dengan macam autopilot lah begitu. Ya. Autopilot. Itu bagi aku lah. Kalau di kalangan perempuan, Mbak, berapa lama yang self-aware? Sebab ini I will sound sexist again, macam episode yang sebelumnya. Tapi sekilas pandang kan, asal yang perempuan yang muda-muda lah, especially kan, macam yang semua fokus dia kepada sukses, kerja, ataupun relationship, love, look, kan? Ya, kecantikan. Adakah masa diorang untuk self-reflect contohnya? Ataupun sama juga dengan lelaki yang selalu macam, kan lelaki selalu kalau parking mesti stay dalam kereta dulu untuk self-reflect gitu. Itu depends juga tuh on personality dorang. I mean, dorang punya state of mental health familiar. So, ada juga yang saya nampak yang really not self-aware. Contohnya narcissist. Kan, they're not aware that they are. Jangan pasal narcissist kan. Kita baru cerita tadi lah seseorang yang mempunyai sifat narcissist kan. Dan ini adalah personality yang agak baru lah bagi saya. Dan dari cerita kau dan si Chris cerita juga, dia macam senang betul kamu explain ini narcissist. Ramai betul kau orang narcissist, kau rasa? Ataupun kita yang tidak pandai identify? Saya rasa kita tidak pandai identify satu, tapi sebenarnya dia bukan, ya, bila kita start pandai identify itu sebenarnya kan di kiri kanan ada aja. But sometimes it's not about tidak pandai identify juga. It's about like the characteristics of certain community. Begitu. Ya. Community. Ya. Narcissist. Mungkin the whole community. Aku nggak pernah cakap loh.
Macam mana aku Ada kamera. Tiba. Ya, kita slow down saja dulu. Kita cari idea yang kita rasa lebih Boleh kan? berguna. Bisa membukakan di tingkat nih kau rasa. Tidak lah. Oh memang kuat. Ya. Coba cek. Oh langsung gelap kan nih? Ya, masih. Kuat tuh kan? Ya. Oke, anyways, sorry. Narsisis, apa kau bilang tuh? Berapa ramai narsisis, dan adakah narsisis ini betul-betul ramai sampai dia memberikan impact yang signifikan dalam community kita, especially Sabahan lah. I still think the world is like balance lah. Tidak juga yang lebih banyak lagi. Kan narcissist ini macam part of cluster A. So, are you gonna put that down there? Cluster A. Okay, infographic. Yes, infographic. Bell curve gitu. Yeah. So, kan it's part of cluster A. So, anda kan juga ada whole world full of cluster A people kan tidak lah. I mean, it's a balance lah. Cuma it depends. Macam kalau dalam industri, contoh industri pageantry, emang anda mustahil kau jumpa kan? Ya, dan memang perlu narsisis sedikit untuk bergaya kan? You need to have a certain inclination towards narcissistic punya characteristic. Kalau macam narcissistic yang macam yang kau suka tinggal dari kamu gitu, oke lah. Tapi kalau yang narsisis yang kita cakap nih, kalau terlampau layan, nah dia jadi disorder, yang benda yang negatif. Tapi sebenarnya kan narsisis kan salah sudah nih. Ada dua jenis narsisis. Satu yang biasa-biasa, satu yang jeopardizing their own life and the life of the people around them. Kan? Ya, saya rasa ada level dan it's a spectrum lah, instead of black or white. Ya, maafkanlah kami bukan. Bukan. Itu bukan pro. Psychologist, tapi at least kita explain based on kita punya own observation lah. Memang disclaimer, kita pun, especially saya sangat baru dengan ini mental health ataupun psychology as a whole. Dan dengan kau pun saya mau share based on kau punya experience. Mungkin kau boleh explain lah, ataupun saya boleh disclose di sini yang kau memang pergi terapi. Yes, I got the therapy. Dan itu antara poin yang saya cuba ketengahkan lah juga dalam ini episode, sebab ramai orang, dan saya mau kongsi juga. Tengok, to stop lagi. I think we should just let it be like this. It's so awkward pun lah. Kau pergi terapi, sesuatu tindakan yang susah sebenarnya orang buat. Kan? Sebenarnya. I mean, contohnya macam adik saya lah, kita terus terang lah. Selama bertahun-tahun dia sebenarnya perlu congrats girl. Dia perlu bantuan psychologically ataupun mental health dia. Tapi tunda ataupun tidak mau, sebab dia tidak ada hope tentang pergi get help, begitu. So kau pula muncul dalam saya punya frame sebagai seorang yang menganggap terapi itu macam pergi yoga saja, macam saya baru selesai terapi saya, ataupun yang berapa kali, 1 bulan, 2 kali 1 bulan, oke, mengikut sebenarnya yang saya pergi terapi gitu lah, macam dia cakap terapi macam dia pergi spa gitu lah sebenarnya. Yoga help, yoga ataupun pergi spa begitu pak, saya punya tanggapan, saya punya imagination lah. So saya rasa macam yang bila saya coba untuk bagi advice punya adik untuk pergi terapi, saya coba gunakan kau macam yang, pergilah,
kamu saya kasih connect kok sama si Christabel. Saya malah saya hilang sudah harapan gitu lah. Dan eventually kamu pun berconnect. Lepas itu tiba-tiba kebetulan dia terjumpa dokter. Lepas itu dia decide untuk start first step. Terbuka hati. So saya sangat happy lah. Saya sangat happy sebab saya boleh nampak dia punya progress tu stuck lah dan lama in term of mental. Stuck dengan lama sekali sampai bangas sudah. Lol. Sekali macam yang karakter Christabel datang dan connect, and then tiba-tiba dia ada progress. Oh, new chapter open untuk dia. Yang selama ini kalau kita anggap macam buku kan, sampai setengah tuh buku kan kosong, lama kosong tuh dia punya chapter yang seterusnya. Jadi bila dia macam okay untuk pergi get help, saya ibaratkan dia satu lembar yang tertulis chapter 5. Pas itu kosong di selepas itu yang bersedia untuk ditulis lah. So itu antara sesuatu yang agak signifikan juga lah. So that's why saya tidak kisah untuk contohnya kalau kita bermessage dalam grup, kok ada luahan-luahan gitu, I'm willing to macam mari kita, let's meet up macam tu. Kiku. Ya, tiba-tiba lagi call lagi. So memang bukan di podcast dan ya, memang filosofikalnya orang ini kalau bercerita. Ya, cuma itu saja lah, tidak articulate, belum coba articulate. Articulate pula tuh. Tidak berapa. Saya rasa macam berbelit-belit pada lidah saya. Tidaklah. Ini masalah saya adalah saya ada ide yang sangat cantik dalam otak, tapi dia memerlukan 20 perkataan untuk disusun, untuk lengkap. Tapi saya hanya ada 15 perkataan saja yang saya tahu. So, saya gunakan sebaik mungkin 15 perkataan itu. Semoga saya dapat deliver the whole idea dengan 15 perkataan yang saya ada. Macam tu lah. Tapi selama ini saya dengar kau berjaya juga. Nah, kita tahu sudah kan? Ya, itulah. So, kita berbalik kepada mental health. Poin utama di sini adalah kita coba normalize lah self-reflect. Nampak kan saya kasih tanpa sering? Nampak tuh. Saya rasa kita perlu betul normalize perbincangan tentang mental health. Kita punya, ini saya rasa sangat balik-balik lah sudah secakap mental health, ulang gitu saja. Saya rasa kalau ada, tapi saya assume yang semua orang yang tengok ini adalah first time. So, saya rasa kita perlu normalize ini perbincangan deep talk lah. Sebuat ni podcast pun untuk stimulate orang punya minat untuk bercakap. Sebenarnya saya rasa lah semua orang ada itu thought, deep thought. Tapi disebabkan kita punya tradisi, kita punya gaya orang kita ni jarang mau cakap benda-benda yang dalam. Jarang. Southeast Asia kan Asian country memang begitu. Ya, Asian country lah, yang countries. Semua kah? Ya. Dan dokter saya sendiri cakap. Bukan etnik ini saja. Memang Asian parents are like this. Memang begitu tuh Pak. Kalau yang di Western kan orang dari. Tapi dalam otak kita semua sama, satu dunia yang perlu tuh expression begitu Pak. It's the culture, but ya, tapi culture kita menghalang itu daripada berlaku
menyebabkan bunuh diri adalah tindakan yang berani. Iya. Berani saya berani bakal mati diri saya. Instead of saya tidak lagi kelihatan macam satu tindakan yang berani bila kita berani bunuh diri, macam berani minta minta langgar kereta. Kita lebih melihat dia kepada, berani dia, tidak takut mati gitu. Ada juga yang instead of kesian dia. Ataupun yang indik betul dia punya akal kan, pikiran. Yes, itu lagi satu. Yang kalau saya tidaklah satu pikiran, dia tidak ingat anak bini kan? Dia tidak ingat Tuhan gitu. Ya, tidak ingat Tuhan, tidak ingat sembahyang. Instead of dia orang pikir apa mekanisme yang berlaku dalam otak dia yang menyebabkan dia ada keinginan untuk bunuh diri. Apa sebenarnya yang root cause? Apa dia punya background? Apa history dia? Dan saya perasan kita punya community punya pemikiran agak simple lah. Yang selalu kau cakap black and white lah. Black and white. So black and white thinking ini adalah dalam kata lain simple minded. Yang kalau bunuh diri tidak ingat Tuhan ataupun tidak ingat anak bini ataupun tidak sembahyang ataupun bodoh. Simple saja. Tiada explanation ataupun assumption yang lebih mendalam. Begitu. So dengan perbulan-perbulan macam ni, saya harap dia dapat spark kita punya interest untuk think deeper. Ya, betul. Saya mau mention juga that kita patut macam tengok mental health ni kan macam physical health kan. Kalau kita terjatuh patah kaki, kita pergi dokter. So boleh nampak itu dia punya luka. Kalau kita cancer, kita pergi dokter. Kenapa pula kalau bila kita sakit mental kan, kita tidak mau pergi dokter. Sedangkan bagi saya lah, we do not live without, kita tidak ada hidup tanpa kita punya otak kan. Kenapa kita tidak jaga otak kita betul-betul, selain jaga tidur, selain meditation, selain exercise, pergi jumpa dokter pun penting kan? Kan gitu. Otak kan salah satu daripada 11 organ. And then kalau orang macam jumpa dokter gila, kasihan itu dokter yang orang penat belajar untuk 7 tahun mau jadi psychiatrist, psychologist, kena kasih minimize ni orang punya effort. Padahal saya menjalat kan. And then that's the reason why ada dorang mau buat itu kerja so they wanna help humanity, they wanna help the community. It's a form of legit service begitu. Cuma itu stigma saja yang membuat dia tidak kena berapa support. Semua sudah ni begini sudah. Am I allowed to do that? Okay. Saya pun begitu kan. Okay. So you allow? Yeah. Okay. Of course. And part of the stigma is from media. Kan kita punya media dari dulu, especially yang orang putih punya movie. Dorang selalu kasih menggambarkan, dia sakit mental terus di hospital orang gila, terus yang bad shit happen asylum terus. Kamu mau tahu? Saya terus tiba-tiba kata yang dulu awal-awal saya start hypnotherapy kan, I expected begitu nih. I expected yang pakai itu baju yang I don't know what to expect kan. Jadi kan saya punya kelakuan pun saya yang buat macam saya nih. Sampai saya pergi turun lift sedangkan terus tidak mau fit in. Mau fit in sama orang-orang di sana. I don't know what to expect kan, jadi oke lah. Masih gila sedikit. Gila begini. Gitu. Terus yang kimpang lagi kan pura-pura nih bodoh. Terus normal saja. Terus yang my dokter lagi bagus nih, macam mungkin
dia orang putih but Dr. Dan, so he was doing dialectical behavior therapy dengan saya. Jadi tapi under governmentnya service lah. So every time kalau dia panggil saya kan, so I'm diagnosed with BPD kan, masa tuh awal-awal dia akan kasih make this part of his program. Dia put the effort to keluar dari dia punya bilik tuh, bilik yang tempat terapi. Dia keluar sampai pergi yang tempat kami menunggu kan, Christabel, dia bilang. Terus terus saya rasa macam tidak takut nih. So even though that time I was unwell, but I was aware of that gesture. I was aware yang that's part of I mean it makes me appreciate what they do lah. Gitu lah. Dan dorong sangat technical. Iya, bukan kok satu orang saja, tapi they do that. Kan? So profesional lah, Pak. Profesional. Jadi macam sedih lah bila effort these professionals kena kasih blur out by asylums. Begitu. Ya, betul juga lah. Ini topik saya rasa perlu banyak lagi lah. Sama kamu mau siapa? Silakan. Sama I just wanted to like bring it, kasih bukan minta apalah the audience lah. Macam bila mental health ni kan, dia bukannya mental health saja. We have mental health, kita ada opposite of mental health, which is mental illness. And then here's mental health, sini mental illness. Di tengah-tengah mental health, mental illness symptoms. Ada symptoms dia sebelum pergi mental illness. Lepas tu ada mental health system. So we go to the mental health system to get help. Ada lagi within the mental health system, how we get help? Mental health services. And then ada mental health professionals. Begitu. So it's part of our life actually. It's part of our well-being. It's not just mental health. I don't know what to call this whole thing lah, but the layman is like mental health lah, begitu kan. Jadi bagus juga kalau kita aware this small punya labels, supaya alamak, instead of kau terus alamak saya ada mental illness sudah ini. Self-diagnose. Iya, ini okay, saya ada itu mental illness symptom sudah. So maybe I need to, with that awareness, I need to get help from I need to go to get mental health service from the mental health professional. Macam begitulah. Kadang-kadang macam the way you kasih break it down pun, it will help one to destigmatize within themselves. Betul. Begitu. It's important juga tuh, macam education is so important lah. That's how education change our mindset. Sebab bila kita ada technical knowledge about certain field, kita akan lebih pandang dia sebagai sesuatu yang normal, normalize. So kita faham. Kita faham tuh mental health institution, kita akan lebih familiar dan kita tidak stigmatize dia sudah. Betul. Bila kita faham. Hanya dengan memahami itu structure saja, kita akan anggap dia sebagai yang tidak tabu sudah, tidak stigmatize sudah. Betul. Betul dia bilang. Ada lagi satu semua tambah betul. Sama ada lagi satu cara untuk kita destigmatize ni benda, by looking at ourselves as part of helping the system to improve. Sebab sekarang banyak improve lah kita punya mental health system. Tapi actually one of the ways for the specialist to improve dorang punya work kan, dorang perlu ada banyak case study nih. So without case study macam mana dorang mau tahu kan? Betul. Betul. So actually if we utilize itu mental health system, kita membantu itu profesional. Betul. And then kita sebenarnya akan membantu kasih maju kita punya mental health system. If we don't go,
kita mau dia maju macam mana? Ya, dengan kata lain, dengan tindakan kamu mudah untuk jumpa psychiatrist, kamu sebenarnya membantu the whole field untuk lebih cekap menangani ini masalah mental health dengan memberikan data kamu untuk menyumbang kamu punya case, kamu punya data untuk lebih tepatlah diagnosis, lebih tepat treatment yang kita boleh dapat. Jadi kalau kita ni yang konservatif ni masih lagi malu-malu, kalau masih boleh handle, kita simpan dalam hati, simpan dalam otak, tidak pergi jumpa. Maksudnya kau kasih tapuk tu data daripada digunakan untuk menolong orang-orang di masa akan datang. Kan? Menidakkan benda itu. Yeah. So actually anggap jalan macam we as individual, our brain, each of our brain unique gila. Yeah. Why not use ourselves to contribute to the mental health system? Yeah. Satu benda yang agak unik tentang ini mental health punya isu ataupun topik kan adalah bagaimana abstraknya ini mental kan, ini kita punya mind lah berbanding physical kan? Physical kau boleh visualize, kau boleh nampak mikroskop boleh nampak tu sel, boleh nampak kita punya tisu, hormon kita boleh cek dengan mesin, dia punya level, ada number, ada data kan, ada value yang kau boleh calculate. Tapi when it comes to mental health, dia sangat abstrak, sangat subjektif, dan itulah membuatkan ini mental health susah untuk difaham. Kan? Kita sekadar boleh, orang bilang deskriptif, kan? Describe dia saja. Kita tidak dapat calculate dia punya value, tidak nampak. Kita boleh describe saja. Unless tu kita buat yang to CAT scan tuh barulah boleh nampak. Baru boleh nampak. Itu baru boleh nampak. Tapi masih kita tidak boleh explain kita punya thought. Masih kita tidak boleh explain emotion. Kita tidak boleh explain feeling kita. So itu yang menyebabkan ini mental health subjek agak susah untuk difahami, dan bila susah untuk difahami, orang pandai neglect dia. Oh, benda yang saya tidak faham, saya tidak mau. Terus kasih judge. And judging is also actually cognitive. Dia macam cara berfikir yang tidak betul, begitu. Judging the thoughts, assuming. So we can learn all of this in therapy, man, guys. Ada satu aku punya story tadi, saya screenshot tuh. Aku punya story pasal satu kerusi. Oh, itu. Sit with that feeling. Ini agak self-aware. Kita teruskan, shout out. Here comes a thought. So sit with that feeling adalah satu perbuatan yang saya anggap jarang orang buat. Hanya betul-betul kau self-aware baru kau ada tu idea untuk buat. So antara tindakan dia adalah acknowledge and allow yourself to feel. Acknowledge maksudnya kau akun lah, saya sedang I feel. Ini adalah body saya sedang merembeskan hormon kortisol yang menyebabkan saya rasa stres. Tindak balas stres adalah tindak balas saya punya physical untuk survive. Sebab saya punya evolution daripada nenek moyang saya, ini adalah signal untuk lari daripada binatang buas. Begitu kalau kau damn. Padahal kan actually this action is just like allow yourself to feel like I'm feeling this emotion right now. Oh, itu dari sudut, yes. Itu tepat lah. Itu saya, tapi kan kalau saya akan this analyze is so cool. dia. Lepas tu. Saya akan analyze dia sebagai, saya selalu mau... Boleh angkat tuh kan itu thought process.
Ya. Wow, oke, terus. Dan itu sebenarnya saya punya coping mechanism lah. Oh. Ya, bila macam saya stres ataupun depressed, ada emotion yang saya rasa tidak boleh handle, saya akan coba untuk kasih rationalize dia, conceptualize dia. Have you tried to label your emotions? Label my emotion. That's part of the practice. Ya. Ya, yang saya selalu buat yang daripada aku punya posting ini adalah learn to identify what you're feeling, yes. Being aware, bring awareness to the way you're speaking to yourself, itu jarang. Stay mindful and present, yes. Sebab saya rasa ini agak berdekatan dengan acknowledge, allow yourself to feel dengan stay mindful and present. Sebab kau macam, saya sekarang berada di sini. I got an idea, tapi takutnya kan. Okay. Saya ada satu, mindful ini. The word mindful kan, sebenarnya baru saja saya explore. Oh. Ya. Memang selalu orang cakap be mindful, be present kan, feel where you are gitu kan. Tapi saya perasan satu benda. Bila kau being mindful, kau punya mata akan lebih terang. Kau perasan kah? Berbanding dengan kau tidak mindful yang macam sambil berhayal, sambil buat kerja. Dengan kau be present, kau berdiri dan kau aware yang kau berada di sana. Kau perasan kah kau punya vision lagi terang? Ya. Lagi clear. Kau boleh, kan rupa-rupanya ada pin di sana. Rupa-rupanya itu benda berwarna hijau. Dan kau boleh feel kau punya body. Apa sebenarnya body rasa sekarang? Dia ada vibration. Dia ada kebas sedikit. Saya ada rasa lega sedikit. Macam tu. Saya rasa itu adalah mindful bagi saya lah. And then, cara saya untuk identify that I'm being mindful or not is when my vision become better. Saya nampak sekeliling saya dengan jelas dan saya boleh identify, saya boleh describe apa yang di depan saya. Macam tu. Itu mindful. Sebab kalau kau bandingkan dengan kau buat benda ataupun berjalan bila kau sedang berfikir sesuatu, semua ini jadi blur. Yang macam semua benda jadi subconscious saja kau buat. Macam driving, kau tidak akan berfikir, sekarang saya sedang kasih belok kereta gitu. Kan? Kau tidak akan consciously. Sebab penat otak kau kalau setiap perbuatan kau kena fikir baru kau buat. Jadi most of our daily action will happen automatically. Tapi at the same time kalau kau tidak mindful, semua akan jadi automatic dan semua akan jadi blur. Dia macam autopilot lah. So itu adalah mindful. Okay, silakan. Apa yang kau mau cakap? I was thinking kan like this one can be the last part of your video. Yang let's do this practice together. Semoga you go through the what I kena ajar di terapi man, if you don't mind. But we can do it together. You want? Okay. Shocknya. Kejap. Apa? Setting dulu. Siapa lupa apa itu? Ini pun special karakteristik juga dengan kau lah. Kenapa? Saya tidak tahu kalau ini healthy untuk saya label semua observation saya kepada orang. Just, kalau saya, just say saja bah. Yeah. You're expressing yourself. Apa kamu I notice yang, kita bicara tenang-tenang. Tenang balik. Jadi apalah aku kalau begitu? Itu tahu macam yang kau switch personality macam Bulma. I don't know. Thanks for sharing that. Yeah. It's part of our awareness. Yes. Yeah. Okay. Actually kan ni sit with that feeling. So kami sekarang tengah cakap sit with that feeling. Nanti ko share lah bahkan. So sit with that feeling. Okay. This is actually part of two therapies. Ada banyak jenis terapi, ada acceptance and commitment therapy, ada EMDR. Kalau EMDR ni specifically for trauma healing therapy. And then ada dialectic behavioral therapy. Dia more to dialectic punya ways of healing and perspective.
and then ada cognitive behavioral therapy, so banyak lah. But yang saya tahu ini more to DBT, dialectic behavioral therapy. Dialectic behavioral therapy ini specifically for people who are suicidal and yang diagnosed with BPD, but actually all Apa human. maksud tu dialektik? Dialectic nih, jadi kita mau pergi search lah. Search. Oke. Nanti kita pergi. Kau mau air kah? Udah, kau mau? Nggak air tawar bah? Tidak. Oke. Kenapa kamu mau minum? Tidak, ada satu beli tadi. Oh, oke. Dialectical therapy. Dialectical nih, the existence of opposites. So, yang saya search ini, they explain pasal DBT. In DBT, people are taught two seemingly opposite strategies: acceptance, that their experiences and behaviors are valid, and change, i.e., that they have to make positive changes to manage emotions and move forward. So DBT is divided into 4 stages of treatment. So yalah, the existence of opposites. Maksud setiap feeling kau tu, kau aware yang the opposite feeling exist kah macam mana? Two things can exist at the same time. Okay. Polar. There is no judgment. Bipolar. Kan bipolar, dia macam itu, ini boleh exist and ini pun boleh exist. And then dia deep lah. Okay, so it's okay. Deep, It's okay. Yeah. So this sit with the feeling, dia punya ciri-ciri ni part of the one of the skills in therapy lah. So kalau orang with BPD ni kan very hard. I mean like orang yang bukan with BPD saja, orang yang just terlampau emotional and then cannot regulate the emotions or don't know how to feel the emotions, macam begitu kan. So this practice help you to like identify that right now currently kau tengah merasa itu benda, and then you are not trying to push it away. You're not trying to push it away. Just feel it. You're feeling it, you're acknowledging it, and then the purpose of this is for you to realize that you are just the observer of your emotions, and then they will pass. They are just emotions and you are just observing them. So I think Nina pun ACT ba? Saya lupa sudah. Acceptance. So let's start. Okay. Maybe we can try it together lah kan? Saya dulu lah. Okay. Let's try to find what we are uncomfortable with right now lah. Uncomfortable feeling. Sekarang actually saya rasa marah. Well, BPD kan. So I feel angry. Acknowledge. Number one, kita pilih acknowledge and allow yourself to feel. So okay, ya, saya rasa angry sekarang. I allow myself to feel this emotion. Kelihatan. Oh, macam tu. Yeah, because we're doing it together kan. Saya rasa unsatisfied of my situation. Saya perlu explain kah kenapa? Yeah. Just the feeling lah. Yeah. I feel unsatisfied, and unsatisfied lah. The major punya feeling. Okay. So let's move to let the emotions exist without judgment. Okay, I feel angry, but I will not judge it as a bad emotion. It's just a emotion. It's just an emotion. It's just angry. Good then. Just an instinct. Human instinct to progress. Sorry, aku macam movie okay. Terus kalau saya, I'm not a good friend man. Tidak apa. Okay. Macam movie. Jangan judge diri. Okay. Sorry, focus. Jangan judge. Okay. So next we got to get curious.
Saya lah dulu. Kenapa saya angry ya? Actually, maybe sebab saya tidak puas hati dengan progres saya sendiri hari ini. Oke, kelihatan. Ya, kalau saya unsatisfied sebab tidak sampai apa yang saya harapkan. Saya imagine saya punya ayat-ayat articulate dan clear, tapi the more I try to be articulate, the more my mind stuck. So this is not my full potential in terms of conversation with other people. Next one. Don't label your emotions as good or bad. Okay. Yeah. Yeah, just a feeling. Yeah. It's just a chemical reaction Saya inside baca pun your saya marah. Saya jangan kasih jadi dia jahat. Yeah, it's just anger. Just anger. Okay. You already, you already got to the stage. It's just a feeling. It will pass. Nice. Practice compassion. How would you support your best friend in this situation? It's okay that you feel angry, Belle. It's okay. Yeah, your feelings are valid. Your experiences are valid. It's okay that you're angry. Bisa manis, kelihatan. Yeah, it's okay. At least you are aware of this unsatisfaction. Means there's a room for improvement. Improvement means progress. Progress means you are becoming better. Notice where you're feeling it. Okay, ini yang saya paling suka. Notice where you're feeling it. What physical sensations are you experiencing? So, actually, saya marah. I'm feeling my anger in my eyes, here, behind my eyelids. My nose here, actually, in the way I breathe. The whole head di belakang sini, sampai saya punya telinga. My shoulders, my jantung, saya punya pinggang, saya punya kaki, saya punya tulang. Damn. And also my tongue somehow kan macam dia stuck nih to muscle, macam yang so these are the areas where I feel my anger. Saya my chest agak sesak. Macam 80% saja saya punya oksigen, saya rasa. Dan saya punya shoulder di sini tense, macam mau sakit. And then basically saya punya upper body saja lah, dia macam ada tense sikit. Especially bahagian tengah jantung. Oh, lama. Oh, tidak. Saya tuh off. Ya. Kamu mau cek nih off. Yeah. So that's basically it. Validate what or why you're feeling. Validate what or why you're feeling. Yeah. Yeah. Like I said, though, your anger is valid. And why I feel angry, I also don't know why, but I validate your anger. Validate. Macam mana mau validate? Macam validate the existence of that thing. Untuk you're feeling dissatisfied kan, so you validate one with it moment, like Okay. Ya, maksudnya si akun yang dia ada lah. Ataupun it's okay, gitu kan? Kau pernah nggak lihat
when someone berluar dengan kau and then you say this like your feelings are valid. So begitulah. Saya tidak akan cakap your feelings are valid lah, macam yang I understand you. I understand your feeling. Gitulah. Okay. So when I say I understand your feeling, that means you are not weird. You are not overreacting macam tu bah. Yeah. So I know you. I know this feeling. Other people will also have that same feeling if they are on your situation, in your situation. Gitulah. Itu saya punya definition of validating lah. Yeah. So basically dissatisfaction yang saya sedang alami ini, saya faham dia berlaku every time setiap orang yang akan mengalami perkara yang sama. Yeah. Of course, you need to be dissatisfied. Kalau tidak, macam mana kamu progress kan? Sebenarnya saya punya dissatisfaction ini pun berasal daripada saya punya performance bulan lepas juga. So dari itu video tadi, okay? Tidak. Ya ini small part saja lah. Saya agak faham juga. Okay, anything can happen, good or bad, macam tu. Tapi basically a few months saya rasa macam yang saya tidak buat saya punya full potential lah. Saya melayan saya punya dopamin punya keinginan macam tu. Dengan rationalization semua benda-benda yang saya rasa disebabkan oleh ketagihan dopamin lah. Relax, tidur gitu. Saya beli saya tidak cukup tidur dong. Tapi sebenarnya kau boleh kasih cukup tidur kau dan kau masih boleh buat kerja kau. Kau jangan bagi alasan yang tidak cukup tidur pasal itu kau tidak dapat concentrate buat kerja kau sampai kau tidak berjaya capai target kau, macam itulah. So agak blur lah, tapi I think you got the idea. Have you validated? Validate. Yeah, of course. This feeling will come out if you don't do something what you're supposed to do. Validated. Okay, so right now stay mindful and present. For me, okay, I'm angry, and right now I am sitting here in Chris Mia studio. Right now it's already 11:26. I'm doing a podcast. It's evil, and my anger was from how many hours ago? And yeah, I'm sitting on this chair, bro. With another person in the room. So yeah, that's how I stay mindful and present. How about you? Yeah. So the color of that sound treatment is gray. And there are a few boxes there in front of us. And camera. Rupanya ada tiga bantal di sini. Dan sebenarnya kaki tidak sampai lantai, kelihatan macam orang pendek. Yeah, and I'm sitting comfortably here. Yeah. Mau cari lagi bahkan. Okay, sorry. Okay, back. And then dia bilang, bring awareness to the way you're speaking to yourself. Oh, ada budak. Bring awareness. Bring awareness to the way you're speaking to yourself. Okay. The way I talk to myself. Very kind, very terlampau berjaga-jaga, as if I'm trying to people please myself.
and then soft but full of love and just want the best for me. And she cute, she sounds cute. Okay. Kau kau cakap pasal yang sekarang punya how you speak to yourself or hari-hari setiap hari? Cakap pasal Yang kan dari tadi kita tengah validate. Okay, yang masa kita bercakap tu lah. Yeah, that narrative. Oh, okay. So saya punya cara bercakap dengan diri saya adalah neutral. Saya cakap apa yang ada di depan tanpa tunjukkan apa-apa emosi marah ke tidak lah. Yeah, I just state your situation logically. Itu saja lah, supaya itu data masuk dalam otak dan harap-harap tu otak proses dan dia create action subconsciously untuk next day. Interesting. Bring awareness to the way you're speaking to yourself, sudah. Learn to identify what you're feeling. Try using a feelings wheel. Kalau macam kau tidak, ini yang tadi learn to identify. It's okay, pintas sudah. Katanya yang tadi itu learn to identify betul. Itu yang sit kan. Tapi bagus juga kalau kita ada feelings wheel. I want to share that one nanti. Okay. Kan macam kau dissatisfied. I want to share it. Mari aku cari dulu. So I know that I'm angry, but Sival says he's dissatisfied, but I feel like there is an emotion to that. Emotion wheel. Angry juga lah tuh. Angry nggak tuh? Ada belum? Tidak. Aku tunjuk kau. Jadi kita share lagi lah kan. Kasih pin gitu. Itu dia punya table. Iya, dia colorful. It looks like this. Okay. Ya. Aku send dalam grup kan. PM saya. PM ya. Wih, gila ini yang cantik. Okay. Macam therapy session juga kan nih. I feel like if we have a support group. Ya, yang begini ramai kan. Dengan pelan-pelan macam it's a support group where pelan-pelan like they feel confident to get therapy gitu. Ya, tapi saya ada concern juga lah kalau macam kita depend on group kan, yang mana member-member dalam grup tu main rabang saja. Yeah. Tiba-tiba semua jadi depressed, semua jadi ya tidak apa kita bunuh diri lah ramai-ramai, ayo gitu. Yeah. That's why actually kalau ada support group yang begini perlu ada facilitator yang memang profesional. Ya. Coba kau tengok dulu. Kami cari dulu. Tidak. Kau tengok yang Allah, saya tidak tahu saya internet. Untuk tahan bateri. Kamu apa? Saya bagi. Kau tengok nanti sebagai co-consultant. Ada sudah. Okay. Ada banyak anger, rage. So, this is dalam grup lah. Displeased, dismayed, disillusion, yang bahagian ini. satisfied. Oh, yang bahagian nih kan, bahagian merah, anxious, hopeless, dread, hate, agitated, frustrated. Saya rasa frustrated lah nih. Frustrated. Anger juga. Depressed or dismayed, disappointed, sadness, displeased. Ya, so itulah. Displeased. Ya, sad. Rupanya sadness kali kan? Bukan anger saya rasa ni, lebih kepada anger lah. Anger. Ya, sebab based on resentful. Ya, benda-benda yang selalu saya cakap pasal dengan diri saya lah. Bila saya tidak capai benda yang saya mau ataupun checklist yang sepatutnya saya sudah habis, tapi saya scroll telefon sampai habis masa, terus saya akan maki diri saya. Bodoh kau, apa kau buat toh? Palui, buat.
gitu. Ya. Ini mana satu tuh yang Anger kok. Ya, rasanya anger lah. Yang dalam anger tuh apa namanya? Dalam anger, Ada rage, exasperated, irritable, envy, disgust, aggravated, annoyed, frustrated. Frustrated, ya. Saya frust dengan diri saya. And it's just an emotion. Ya. So anger. So that's the practice that we just did. Good. Next time kita boleh buat lagi yang just observing our emotions and thoughts like a cloud. Itu kan sure. Tapi kau rasa apa ini teknik boleh bantu kita? Be in touch with our emotions. And number 2, not judging. And number 3, not judging how we feel. And number 3, being compassionate with ourselves. Akhirnya nanti kau akan edit kan sendiri. Ya, kalau ada masalah, tapi tidak, saya just post begini saja. Ya, I just feel yang kalau kita recognize dan kita boleh explain apa yang kita sedang rasa, kita ada tu sense of control of how we feel. Kan, bila kita boleh identify itu ular. Oke, ular ini adalah jenis ular tedung hitam. Kita ada tu sense of, yes, I know this animal. Ada sedikit sense of I can control this animal. Kan? So when it comes to kita punya feeling, seabstrak mana, sesubjektif manapun, kalau kita boleh macam name dia ataupun identify dia, kan, kita akan ada tu rasa, oh, I'm able to identify my feeling. That means I can control it. Yeah. Kan? Yes. Yeah. So Ada boleh satu konsep sama saya, tapi itu bagi saya lah secara orang yang observe lah. saya objek satu. Silakan. Inilah karakter. Ya, macam kan, you know, like they say sapiosexual, tapi bukan the sapiosexual, macam yang kesyokan ke otak, macam yang ada ide gitu. Saya ada tu penyakit juga yang macam yang I can't wait to ask this question. Belum lagi dia habis cakap, tanya sudah tu. Macam geek. I feel like okay. Kau cakap habis sudah? Habis sudah. Kita potong? Tidak. Okay. Apa tadi tu? Okay. Dalam ini konsep DBT yang dia ajar, that's why I feel like DBT is really good for everyone. Dialectical behavior therapy. You can just go to the doctor and say, you know what, I want to try this. Why? Just because I want to learn the skills. So salah satu yang dia ajar, kita semua manusia ni ada, we all have 3 jenis mind. Emotional mind, wise mind, logical mind. Yeah. So I'm not gonna explain into detail the emotional and the logical. But the wise mind is the one yang able to observe the logical and the emotional, and then when we use our, semua ni same lah, equal for us, semua equally important to us. But when we are aware of our wise mind, we utilize our wise mind, we become the observer. Wise mind. We become observer lah. So secara lemennya, you literally are the observer lah, begitu. So emotion is more on yang the feeling yang you feel, kan? Setiap kali kau menghadapi sesuatu. And it's not bad, sebab you need emotions to protect us. And bagi indikasi yang kita dalam bahaya ataupun kita perlu selesaikan satu masalah dan sebagainya. We need to feel love. And logical, lagi lah, you are the master of the logical mind. But all logify itu. Logify, but too much of this is not good. Too much of this is not good. That's why we have the wise mind to like kasih
tengok secara Konsep of wise mind sangat agak baru bagi saya. nanti aku share. Yeah, I didn't know that observing yourself as a third personing yourself atau is a wise mind punya bahagian dalam kita punya mental. Ya, sebenarnya saya selalu Karena aku pasyokan nih kalau pergi terapi seriously. You'll be having fun nih, like discussing with the doctor, like how I felt last time. Ya, anyway. Wow, boleh buat gitu. Just shock. Sebab doktor saya rasa dia orang boleh conceptualize kau punya mind lah yang kita fikir yang macam bingung kan, yang macam mana saya mau explain ni feeling, macam mana saya mau explain ni action saya, sebab dia berlaku dalam otak saya lang. Tapi kalau kau jumpa tu psychiatrist atau psychologist, dia orang tahu saya tahu ni konsep gitu. I bet Anyways, atau nggak ya wise mind? Nanti saya share. Kau akan share kah tu dengan kau punya audience? Tengoklah. Ya, saya akan bagi pop up lah di video nanti. Terus source link lah. Pandai-pandai kamu tekan di bio. So kita the deep question tak payah lah. Deep question ada 20 deep question, kita pilih 1 atau 2. Saya akan tanya kau sebagai penutup. Ada 20 sebenarnya deep question untuk trigger kita punya mind lah untuk berfikir deep. So pilih nombor berapa? 1 hingga 20 kau pilih. Jangan kau baca. Kau pilih number saja secara random, saya akan baca. 9. 9. Okay. To what extent does mental health shape the way we perceive our environment and relationships? Can you kasih breakdown lagi mental health? Because they are very broad. Maksud mental health, to what extent does mental health shape the way you perceive our environment and relationship? Yang saya faham ni soalan adalah bagaimana kau punya keadaan mental sekarang, mental health kau sekarang ini boleh mempengaruhi kau punya pandangan tentang persekitaran kau, termasuk kau punya berhubungan sesama manusia. Well, for me, it starts with saya mau heal and at the same time saya mau belajar lebih tentang saya punya mental health. So because I learn about myself dulu, I learn to nurture my inner work awareness, so I understand how I interact with people, what are my triggers, and then what makes me feel happy or sad with people, apa yang ngam sama saya. And when I start to have that awareness about my mental health, it also helps me to have more empathy with other people. So when I have more empathy in a new perspective, dari segi ko-aware orang punya mental health would be macam mana. Kalau dulu mungkin saya tidak tahu, saya boleh tahu kalau dia sakit, saya tahu lah sakit physical, I know how to empathize. This time I know how to empathize dari segi dia punya kesihatan mental. So it has definitely changed the way I communicate with people, the way I appreciate people, the way I accept and understand different people in my life lah. So begitulah. Ya, kalau macam saya, kesedaran tentang mental health ni dari segi sebenarnya perception tentang environment, saya lebih understanding lah terhadap gaya-gaya orang. Ya, macam orang tu pemarah, saya akan ada tu analisis yang apa yang berlaku di rumah dia tadi pagi, ataupun apa jenis personality dia menyebabkan dia pemarah, apa yang trigger dia, instead of kurang ajar ni, saya tidak buat apa-apa salah, dia pergi marah saya tumbuk ni gitu, kan.
You can, kau boleh, kalau kau tiada tu kesedaran mental, then especially in relationship dengan saya punya family and my partner lah. Kesedaran tentang mental health ini lebih buat kau lebih understanding. Orang selalu bilang bila kau sudah kahwin, kau akan kenal karakter sebenar pasangan kau. Dan bila diorang cakap macam tu, diorang tidak bercakap tentang karakter yang baik, diorang bercakap tentang karakter yang buruk, negatif. Kau akan tahu dia punya habit macam mana, kau akan tahu dia punya dark side. Sebenarnya dia kuat jealous orang, kuat envy, kuat compare. Rupanya dia banyak kasih pendam yang kau pun dah sangka wah. Rupanya dia cynical. Ya. Yang what of course, apa begitu sih gitu. So bila kau ada tu mental health awareness, kau lebih accept dia. Okay, ada benda yang kurang daripada dia punya childhood yang menyebabkan karakter dia macam ni. So I have to accept and help her to go through this life with that lack of quality. So ada yang jadi boros. Okay, I understand. Sepanjang kau membesar, kau tidak pernah jumpa konsep berjimat cermat. So it's not your fault, but I will guide you sebaik mungkin. Macam tu. So betul-betul kita punya kesedaran secara mental ini membantu kita untuk navigate life lah, especially in relationship dan environment kita. Kalau saya lah. Okay, second question, last. Number 8. Number 8. How does your mind shape your perception of reality, and can it be altered? How does my mind shape my reality? Well, I love the concept of subconscious mind. Subconscious mind. Yeah. Ooh, that's a big subject. Yeah, it's a big subject. So 97% of our, y'all can search this up, tapi memang kau pun baca kan, 97% of our reality is actually shaped by our subconscious. So with this understanding, saya tahu that there are some programming yang dulu-dulu masa saya kecil, actually dari 3 sampai 7 tahun, that's when our subconscious is being created lah, begitu. So it's important to be aware of what was being fed into us dari kita 3 sampai 7 tahun, gitu. And like we talk about self-awareness tadi kan, so it's important for us to use our self-awareness now as adults to notice, okay, what kind of thoughts, these thoughts that I'm having about myself right now, Shanam, kau nak boleh buat ni, beda kau, kenapa begini, contohlah all the negative things kan, yang actually saya tidak mau pun, tapi dia always playing in my mind. So I need to be aware of that, and I need to be aware of the fact that this is not what I want, and this could be part of my old subconscious programming. Sama juga macam duit kan, like saya takut mau simpan duit yang banyak dulu, because I'm still turning my mind into an abundant punya mind, bukan yang scarcity punya mindset. Sebab saya punya programming lama ni mengajar saya duit jahat, duit ni bikin takut, duit kalau kau simpan duit yang banyak kan, it's scary. Padahal actually money is just energy, begitu. So with that awareness alone is enough. And how I move it further is by realizing that I can reprogram my mind. How? Write affirmations to myself every night before I sleep. And then I'm a very music punya person, kan? I'm very like audio. So I would search affirmation videos and play them. Kalau dulu yang awal-awal saya akan play
masa saya tidur supaya dia main dalam saya punya subconscious. Kita punya subconscious dia tidak tahu which one is real, which one is not. Apa yang akan main dia akan ambil saja. So when I'm awake pun masa saya cuci piring ke apa, I will kasih pasang di rumah saya macam whatever I do supaya while I'm doing things dia masuk, and I will be mindful of the fact that it's not it's not Panadol lah makan. It takes years and years, even decades, for that subconscious to stick. Form. Yeah. So for me, my mind is all about awareness and the subconscious mind lah. So and I feel that it helps. Sebab when you want these things to be in your reality kan, somehow your energy, kalau saya macam kau punya diri pun akan attract people with the same energy as yours. So yalah, but and then kalau macam yang dari segi mental health pula, when you meet people yang not, they're not healthy for you, because I have mental health and inner awareness, okay, I know what are the steps that I need to do to set my boundary and live a meaningful life without harming another person. If I harm another person, I will stop myself because I have moral values. Begitulah contoh. So itu adalah kau punya understanding macam mana subconscious mind kau effect kau punya hidup lah. Itu lah kau punya explanation tu. I was trying to answer the whole question. Satu jawab. Okay, soalan dia adalah how does your mind shape your perception of reality? Boleh kan kau kata tak? Okay. Apa? Perception of reality and can it be altered? Yang saya faham lah ni soalan yang how does your mind? Yeah, how does your mind? Sebab kita cakap tentang mind ni berbeza-beza based on programming lah kan. So kalau kau jenis yang selalu kena dera masa budak-budak, mungkin kau nampak tu tali pinggang sebagai senjata. Kalau saya nampak tali pinggang sebagai fashion. So that's how your mind shape your perception of reality gitu. So bagi saya it's a true statement lah yang your mind will shape your reality. Mungkin color red bagi saya, kalau di mata kau lain dia punya color, tapi kau masih define dia as red. Yeah, so same with programming your mind. So kalau kita punya mind yang kena program untuk info, budak dari 0 hingga 7 tahun itu adalah program yang dia akan kena install, yang dia pakai sampai seumur hidup dia. So apa-apa yang kau lalui masa umur kau 1 hingga 7 itulah yang akan membentuk personality kau dan kau punya perception terhadap reality. Sampai kau buat treatment lah, contohnya mau kasih hilang certain type of trauma melalui hipnosis kah, kan? So can it be altered? Can, but very hard. Very hard. Takes practice. Yeah. And awareness. Paling discipline. Paling susah yang saya experience. Saya rasa bukan paling susah lah, tapi paling common lah, benda yang susah yang kita ubah daripada perception kita adalah tentang duit. Scarcity yang seperti yang kau cakap tadi tu. Scarcity mindset. Sebab kita punya ibu bapa bagi kita limited resources dengan alasan money doesn't grow on tree. Money is hard to find. You have to save money for your future. You have to study hard so that you can get a job, so that you can get money, so that you don't die. So itu semua mindset limiting lah, yang limiting. So bila saya
diberikan itu idea dari 0 hingga 7 sangat-sangat susah untuk saya itu, even though saya belajar to affirmation lah, subconscious reprogramming kah, paradigm shift kah, kau aware semua tu dan kau buat, tapi kau sedar yang itu program sangat melekat dalam diri kau. You know all the theories, you know all the concept, principle in finance, but deep inside the core inside you will still have the urge to, contohnya in term of money, urge untuk save, urge untuk Save itu bagus lah, tapi you have to understand why you save. Yeah, you save for the sake of fear. Fear of the future. The energy is berjimat cermat. Sudah otomatik, sudah berjimat cermat. Kau takut bila kau punya balance tinggal 300-400, kau jadi takut. So di mana sudah abundance punya mindset di sana kan? Dia akan validate kau punya mindset yang, nah kan kalau tidak berjimat cermat kau punya duit akan kurang begitu. Ingat dong, ada tuh kalau cadangan saya hari itu. Yang macam mana? Bukan Ouroboros, saya lupa sudah. There was something yang you shared with me that macam gave light to what you're saying right now. Belief apa? Ya, macam yang enough tu kan? Tapi itu lain cerita lah. So duit sebenarnya adalah contoh yang paling common dan paling clear untuk kita bagi contoh macam mana programming itu mempengaruhi hidup kita. So bila kita nampak banyak B40, orang yang banyak hutang, itu semua adalah hasil daripada programming daripada generasi sebelumnya yang implant dalam mindset kita ataupun subconscious mind kita bahawa kehidupan seharusnya susah dari sudut keuangan. Dan bila kau jumpa orang yang semua benda macam senang, cari duit pun macam dia senang, bisnes pun dia macam senang, dia punya banyak opportunity yang dia dapat, kenapa dia macam dia lucky ya? Sebab main program dia macam yang, kenapa senang-senang kau dapat tender, kenapa senang-senang kau dapat klien, kenapa senang-senang kau kena bagi duit, kena bagi sponsor begitu. Sebab dia punya mindset sudah kena program. It's easy, just show up, talk to people, show interest, then they will give it to you gitu. Kita pula yang memang akan susah nih, saya akan struggle baru saya dapat nih. Awal-awal saya udah cakap begitu dah. You already said that it's gonna be like that. So it's very very hard to change. Betul. Sangat-sangat susah untuk mau kasih padam itu mindset. So that is how mind. Saya mau buat joke tapi ingat. Buat joke lah kok. That is how. Tapi dengan disiplin kita boleh. Disiplin sajalah kita punya senjata untuk konsisten and discipline. Just do until it becomes your habit. So habit is another beast untuk kita explore. Habit bisa ikut topik untuk cover. Habit, atomic habit. So habit, bila kita amalkan dia untuk beberapa lama, dia akan jadi habit dan pelan-pelan dia akan switch kita punya subconscious juga. Banyak yang kita boleh cakap, tapi masa terlampau tinggi sudah. Beginilah baru 1 jam. Baru 1 jam. Setengah. Saya rasa bersalah sudah tuh. Bersalah? Sebab saya 2 jam sudah. 1 jam setengah saja. 1 jam. Lagi kan sudah diri saya sendiri. So, okay, sudah. Last. Sudah Pak. Saya reply dulu si Tanti ini. Tan, I hope you're watching this. I'm replying you right now. Si Tanti ini. Saya komen saja satu orang lah. So sebenarnya kita punya episode hari ini adalah untuk just showcase orang macam mana
conversation yang free, yang open. yang tidak structured, yang entah apa kemungkinan apa topik yang kita pergi, tapi it matters. The fact that we are willing to sit down and talk whatever is a good point to show people that deep conversation is very important for your inner healing. Hashtag inner work. Awareness. Inner compassion. Yeah. Tapi saya mau juga, I want to highlight how great Stevel is as podcast host, sebab dia over benda-benda kecil, like I need coffee, okay, I'll go buy coffee. Dia pergi beli coffee, guys. Dia ada grab kan, dia pergi turun pergi beli coffee. So itu of course lah, perlu dibuat formality, bukan formality. Benda yang diperlukan kita buat gitu aja lah. I mean that's also part of the whole progress sampai kita sekarang begini. So it's an experience. Apa? Contohilah dia. Saya coba belajar untuk value the experience instead of the content lah. Yeah. So our conversation today is actually more on kasih tunjuk the whole experience, which is the conversation, our deep conversation. So what the hell kita punya topik pun tidak apalah, as long as kita punya intention untuk open, kita punya minda untuk bicara whatever yang memalukan, vulnerability kita punya weakness, just the experience, guys. Ya, tapi sekarang kan macam in the world sekarang ni penuh full of superficialness. Sekarang macam saya rasa overload itu. Sangat dengan ni social media kan. Materialistic things. We forget our needs as human beings, and we forget that it's totally okay to have this kind of sessions. Mungkin kamu di luar ada juga this kind of conversations, but maybe because of yang terlampau overload this other paradigm kan, like kadang-kadang is it okay kah, like you judge this kind of thing. So this kind of what we're having is a reminder to you guys lah, yang it's still good to have this kind of things. We will always need this, guys. Benda yang kita perlukan tanpa kita sedar sebenarnya. Yes. Yeah, it's a healing activity. This coming from two salespeople. Kan, like by the way, kami bekerja dalam sales lah. Kau apa? Saya dalam bidang insurance. Kau apa? Saya dalam bidang unit trust. Kau di mana satu? Insurance. Saya Prudential. Saya Public Mutual. Public Bank bahkan Public Mutual. Ada kaitan kan? Ya, dia ada subsidiary. Dan baru-baru ini dia pun jual rumah juga. I'm also Prop Nexian. Soon to be real estate negotiate. So itu kita punya plug-in lah. That's why, like I said, this coming from two salespeople. We need this. Because we're introverts. Betul. Kan? Kita kena train untuk kasih kita punya flexible, kita punya talking muscle. And also re-energize. So this man. So basically kita mau conversation sangat relaxing. Saya tidak perlu mencuba untuk try to keep the conversation going. So it's a very good experience. Untuk episode ini saya panggil dia sebagai Steven Lumbas Experience, Cem Jorogen Experience. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you guys. Kalau kamu dengar sampai di sini, means kamu memang terbaik lah. And we appreciate you. And hopefully ini benda akan jadi lebih banyak berlaku di kalangan kita. Dan jangan malu-malu
Daripada kamu depres, bagus malu. Tidak. Oke, itu saja. Tapi ada kata-kata terakhir? Jangan juga bawa MFP energy itu. Itu nih. Satu jangan sama cakap lah. If you guys need any mental health punya crisis health, macam you wanna speak to anyone, kamu kacau lah Steve. Allah. Ya, and then pergi lah jumpa di kan Bukit Padang. Ya, adalah. I mean, kalau kamu malu, you can approach me personally. Ya. Dia sudah membantu satu orang yang setahu lah. Ya. So, pergi Innovate Awareness punya Facebook, antar message di sana. Nanti kami akan assist. And lastly, I want to say thank you for inviting me to your podcast. Aku ni bukan siapa-siapa. Thank you. Thank you for being here. Thank you for being my guest. Okay. Thank you. Bye. Peace out, K-Town. Nah kan, berubah sudah. Okay. Macam kan kita terbawa juga.